Hello guys, ipakita na po nako ninyo ang miracle fruit unsa kadaghan guys oh. Oh, kita ka naman ako. Nagkadaghan na gini sila guys oh. Puti na gini lang daghan na. Pero sa akong nadunggan nga purpose ani guys, kung magtanok kuno ka ani, kung mabuhi kuno nya mulabong ang imo kunong imong mga anak anang masinso kuno ang uban mo makaadtos gawas makapirmamintis gawas mao po na akong nadunggan sa inani sirti kuno ning miracle fruit mga guys oh. Ambot guys kay moram na akong nadunggan sa uban kining miracle fruit swerte kuno kung naitanom ang balay ani nya is tuwa po usa ka punuan dito guys daghan po kayo motabok mao na ang gidakon sa punuan guys oh kurti na gini po ka labunga mo ni kaduha guys na punuan mana siya kurti ng pagkalabunga guys nagani atong liliyo ng yang mga bunga mga guys sorry pilit mga gani dito guys oh pilit to para naghan guys yung bunga guys sa akong nakuanan murag tinuod ginang istorya guys na nakay tanuman ni surti gud sa panimalay sa pamilya kay akong amo gani grabe pagka sinso akong amo oh muna siya guys kadaghan sa bunga napay mga gagmay grabe ka sinso diri sa Abuwa guys diri man sa Cebu City kung magiskot ka sa lugar nga mingong kang naba iyang yuta diha asa ka mo iskot nga naba yuta siya na asa ka mo sa bisig asa ka mo tana na siya kayutaan ano na guys surti gid tingali ang surti gyud ang nay miracle fruit nga kanang tanom guys sa mua guys sa kumbalay dili man ko katanom og kanang kuan dili man ko katanom og inani miracle fruit kay ang akong silinganan sa akong giabang ang yuta ang mga usa ka wa kabut usa ka dupa man pud ang ginta sa balay. So unsaon man nimo pagtanom ana wa jud koy katamnan guys gawas lang tingali kanang naka sa probinsya makatanom gid tingali ka ani so mora to akong share ani party sa miracle fruit guys please kanang palihug og palo sa akong Facebook sa akong YouTube or Facebook page akong YouTube channel kay Kung Boy akong Facebook page Boy Kung so mauro to kag share niyo salamat po